Okay guys, nada ita sa barangay Sampagar guys, nagpamanihan ta ha. Nada napita nga location guys oh. Ug mao na nagbutang guys. Patang babos. Tiniente. Napamanihan mi diri guys, barangay Sampagar, Pamuilan, pangitaaran yung kuan guys, mao na nga location oh. Puno as Pamuil butang guys. Nada napita guys oh dia. Ya. Mao na imong founder guys oh. Manihan. Pamanihan daw diyan, ipatong babos tae. Ito pong isa kauban na mo guys oh. Napoy gibutang dito napita guys. 200 pesos na guys. Kantay gibutang dito. Okay guys, mao na mga ka-bro na mo guys. Sa bubord. Agi marka dia mga buitila. Katong nagsig kuan guys, pasa ano kuan mao na yung founder sa Team Kalilo. Oh. Mo na tig-deliver siya. Siya gi. Dire pita nga location guys oh. Dire ra gyon. Kini dire repita guys. Na dire repita. Amanihan na mo na dire guys oh. Pila gihulog? Puno as Pamuel 200 pesos guys. 200,000 mata. Kamo na bahala pangitaan nga location guys. Barangay Sampagar guys, Pamuilan.